Нашим важным навыком является навык не теряться в стрессовых ситуациях. Une compétence importante à avoir, c'est de ne pas se perdre en situation de stress. И это также один из важнейших навыков борьбы. Et c'est aussi l'une des compétences les plus importantes dans la lutte. Важен он для обоих партнеров. Et c'est important pour les deux partenaires. Значит, моя задача привести своего партнера в то положение, в котором он не может сопротивляться. Ce que moi je cherche à faire, c'est amener mon partenaire dans une position dans laquelle il ne peut plus lutter. Делаем это через боль, связываем человека болью. Et on lie la personne à l'aide de la douleur. Ну, например, Par exemple, одна рука у меня должна оставаться свободной. je dois garder une main libre. Его задача Lui, ce qu'il doit faire, успокоиться, se calmer, принять боль, accepter la douleur, начать искать расслабление, расслабляться и двигаться туда, куда ему позволяет ситуация. commencer à chercher la détente, se détendre et bouger dans la direction que lui permet la situation. Я не меняю того положения, которое принял. Moi, je ne change pas la position que j'ai prise. Вот сейчас он ищет. Là, il est en train de chercher la liberté. Задача решена. Voilà. Решена хорошо. Ça a été bien résolu. Показываю еще раз. Je montre encore une fois. Значит, мы не можем все конечности партнера обездвижить. Nous ne pouvons pas immobiliser toutes les extrémités du partenaire. Когда в каком-то месте мы доставляем человеку боль, Quand on donne de la douleur à un endroit, человек стягивается вокруг этого места, и La- боль его связывает. la personne se recroqueville autour de cet endroit et la douleur le lie. Я зафиксировал в двух местах, на двух точках боли. Donc je l'ai fixé avec 2 points de douleur. Вот ищет свободу, первую свободу. Et lui cherche son premier niveau de liberté. Вот руку освободил. Là, il a libéré sa main. Важнейший навык в этом упражнении приобретают оба партнера. Et les deux partenaires dans ce travail sont en train d'acquérir des compétences Потому что essentielles. любая борьба должна закончиться тем, что партнер не может сопротивляться. Parce que toute lutte doit se terminer par le fait que le partenaire ne peut pas résister. Уровень боли должен быть такой, чтобы держать человека на границе его возможностей. Le niveau de douleur doit être tel qu'il tient la personne à la limite de ses possibilités. Если партнер застревает, я могу немножко подсказывать. Si la personne, si le partenaire coince, je peux lui indiquer, lui donner des petites indications sur les endroits qu'il peut bouger. Да, с этим упражнением настоятельно рекомендую работать много. Je conseille vivement de travailler beaucoup cet exercice.